अभी हम आ चुके हैं कॉलोनी के अंदर। तो हमारे पास माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये सारे इस साइड पे मटकियाँ ही मटकियाँ हैं। ये तकरीबन हमारे पास 30 मटकियाँ लगी हुई हैं। अगर आप देखें तो माशाल्लाह ये काफ़ी ज़्यादा एग हैं इसके अंदर, तो मुझे अभी भी नहीं नज़र आ रहे क्योंकि ये काफ़ी ऊपर है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ माय हॉबी माय बर्ड्स में, और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घरों में खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान अच्छा गुजरा होगा। जैसा कि हमारे पुराने व्यूवर्स को पता है कि हम लोग कुछ देर पहले ऑस्ट्रेलियंस लेके आए थे और माशाल्लाह आज उनके बच्चे भी हमारे पास आ चुके हैं। और सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया जो आपने 2023 बजिस प्रोग्रेस पे जो हमें व्यूवरशिप दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी वीडियो को आप उसी तरह प्यार देंगे। तो मैं भी बहुत आज एक्साइटेड हूं क्योंकि आज माशाल्लाह देखें नीचे आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे चिक्स आए हुए हैं हमारे पास। तो मुझे भी तकरीबन महीना डेढ़ ही हुआ है इसके अंदर गए हुए, और देखा नहीं मैंने मटकियों को जब से लगाई हुई हैं तब से अभी तक मैंने देखा नहीं। तो चलें अंदर चल के आपको भी दिखाते हैं और ख़ुद भी चेक करते हैं कि क्या प्रोग्रेस है हमारी ऑस्ट्रेलियन कॉलोनी के अंदर। पहले जैसा कि आपको पता है हमारे पास बड़ी कॉलोनी थी, अब माशाल्लाह ये इधर नया सेटअप लगाया है इनका। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलें चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या प्रोग्रेस है। तो अभी हम आ चुके हैं कॉलोनी के अंदर। तो हमारे पास माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये सारे इस साइड पे मटकियाँ ही मटकियाँ हैं। ये तकरीबन हमारे पास 30 मटकियाँ लगी हुई हैं। तो बारी बारी सब में चेक करते हैं, उम्मीद तो करते हैं कि सब में ही चिक्स और एग्स आए होंगे। तो चले टाइम वेस्ट किए बिना आपको प्रोग्रेस दिखाते हैं। सबसे पहले ये देखें नीचे हमारे पास माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे वो कोने में बैठे हुए हैं, उनको भी आपको दिखाते हैं। तो ये देखें हमारे पास माशाल्लाह कितने प्यारे चिक्स हैं इधर बैठे हुए। ये देखें ये हमारे पास अल्बाइनो का कितना प्यारा चिक है रेड आई में, ये देखें। तो चले मटकियों की प्रोग्रेस आपके साथ शेयर करते हैं। इस साइड को पहले जो है ना मटकियाँ चेक करते हैं इस साइड से। येलो रेड आइज की फीमेल बैठी हुई है अंडों के ऊपर, और माशाल्लाह इसने 4 अंडे दिए हुए हैं जो कि फर्टाइल लग रहे हैं माशाल्लाह। तो दोस्तों वीडियो साथ साथ देखते जाएं और साथ साथ माशाल्लाह कहते जाएं। उसी के साथ नीचे आते हैं और दूसरी मटकी में देखते हैं। इधर देखें माशाल्लाह हमारे पास चिक्स आए हुए हैं, और इसमें 2 जो है वो रेड आई लग रहे हैं क्रीमिनो के, और 2 जो लग रहे हैं वो उसमें बजीज लग रहे हैं, सिंपल बजीज। तो फीमेल देख सकते हैं आप, इसके साथ भी हमारे पास येलो की रेड आई फीमेल है, काफ़ी अच्छी और खूबसूरत कंडीशन में है। तो ये चिक्स हैं, एक चिक्स मुझे लगता है वो मर गया हुआ है। टोटल इसके 5 चिक्स थे और एक अंडा भी है साथ। तो माशाल्लाह अच्छी इसकी प्रोग्रेस है। तो नीचे आते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। माशाल्लाह इसमें हमारे पास 3 और 3 6 टोटल 6 अंडे आए हुए हैं और फर्टाइल लग रहे हैं। थोड़ा सा पिंजरा छोटा है जिसकी वजह से मुश्किल हो रही है वीडियो बनाने में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है ना वो अच्छी लगेगी, तो लाइक कर दें वीडियो को। ये देखें इसी के साथ ये कितनी प्यारी ब्लू शेड में फीमेल है, और उसी के साथ उसका चिक्स है। ये देखिए कितना प्यारा चिक्स है। उसने ये देखें 7 अंडे भी ले कर दिए हुए हैं और वो फर्टाइल अंडे लग रहे हैं मुझे माशाल्लाह। तो ये देखें एक अंडा ये बाहर पड़ा हुआ है जो एक्सपायर है। उसी के साथ ये छोटी मटकी चेक करवाते हैं जिसमें अभी कुछ भी नहीं आया। तो ये आई हमारी 5वें नंबर वाली मटकी, और ये देखें ये बिल्कुल हाली है, इसमें शायद किसी ने नहीं ब्रीड की। तो चलते हैं ऊपर और देखते हैं ऊपर। ये भी माशाल्लाह अभी शुरू हुए हैं मेरे ख्याल से। इसका जो है ना पहला क्लच वो आ गया हमारे पास, ये दोबारा से शुरू किया इसने अगले ही। तो ये हमारे पास आ गई हमारे पास एक और मटकी, और इसमें माशाल्लाह अल्बाइनो रेड आई की फीमेल है, और साथ देखें माशाल्लाह इसने बच्चे अंडे ले किए हुए हैं। एक मिनट ज़रा फीमेल को मैं साइड पे करूं। माशाल्लाह 4 आप देख सकते हैं एग है इसके, और ये भी फर्टाइल लग रहे हैं। तो इसी के साथ 7 वाली मटकी को चेक करते हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि साथ साथ माशाल्लाह कह दिया करें अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगे। तो ये देखें माशाल्लाह एक और मेरी फीमेल बहुत ही अच्छी क्वालिटी में अल्बाइनो रेड आई की फ़ीमेल है। उसने माशाल्लाह 2 चिक्स
اور ایک انڈا جو کہ انفرٹائل ہے وہ پڑا ہوا ہے، اسے بھی ہم نکال دیں گے۔ تو یہ دیکھیں چکس بھی ماشاءاللہ اچھی کوالٹی میں ہے۔ تو اسی کے ساتھ دیکھتے ہیں نیچے، یہ دیکھیں دوستوں ماشاءاللہ اس نے ابھی جو ہے ایک بچے کو نکالا ہے جو کہ ابھی جو ہے وہ ایگ سے باہر آیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ 4 یا 5 اس کے انڈے بھی ہیں، 3 اور 2 5، ٹوٹل 5، جس میں ایک مجھے انفرٹائل لگ رہا ہے، باقی 4 فرٹائل ہیں۔ اور اگر آپ دیکھ سکیں تو وہ بچہ بھی اس کا ہیچ ہو رہا ہے ابھی، یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ انڈا جو ہے اس کا یہ ہیچ ہو رہا ہے۔ نیچے چلتے ہیں اور آپ کو نیچے والی مٹکیوں کی بھی پروگریس دکھاتے ہیں، کیونکہ ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرنا اور مٹکیاں ہمارے پاس کافی زیادہ ہیں۔ تو چلے یہ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی ایک البائنو کی فیمیل ہے ریڈ آئی میں۔ تو اس نے یہ دیکھیں تقریباً اس کا تو مجھے لگتا ہے انڈا ہی خراب ہے ایک، تو اس نے وہ کھا دیا ہوا ہے شاید، یا ہو سکتا ہے کہ یہ دوسری کسی فیمیل نے خراب کر دیا ہو۔ تو اس نے 3 اور 3 6 اور 7 ماشاءاللہ انڈے دیے ہوئے تھے، تو کچھ فرٹائل ہی لگ رہے ہیں۔ ایک انڈا اس کا ٹوٹ گیا ہوا ہے، تو خیر اس کو تو میں نکال دوں گا باہر۔ تو ابھی نیچے دیکھتے ہیں، نیچے والی مٹکی میں تو مجھے کوئی انڈا نہ بچہ نظر آ رہا ہے، میں بھی یہ بعد میں جو ہے وہ بریڈ کرے اس میں کوئی فیمیل۔ اس کے ساتھ والی فیمیل دیکھتے ہیں مٹکی، تو اس میں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت بچہ، جو کہ یہ دیکھیں کتنا ہی پیارا ہے ماشاءاللہ کلر ہے، ایک چک ہے اور اس کے ساتھ 2-3 ایگ ہیں۔ تو یہ بھی بچہ باہر آنے ہی والا ہے، بس یہ بڑا ہو گیا ہوا ہے، تو وہ چلا گیا باہر۔ تو 3 فیمیل نے دوبارہ سے ایگ لے کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ نیچے آتے ہیں، نیچے دیکھیں آپ، نیچے بالکل خالی ہے، اس نے ابھی ادھر کوئی بھی بریڈ نہیں کی کسی بھی فیمیل نے۔ اس کے ساتھ والی مٹکی آپ کو دکھاتا چلوں، تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس میں بھی چکس آ چکے ہیں ہمارے پاس، ماشاءاللہ کتنے پیارے چکس ہیں، 1 2 3 4 4 چکس ہیں اور 2 ایگ ہیں، اور وہ بھی فرٹائل نہیں ہیں، وہ بھی رات تک یا کل تک یہ ہمارے پاس آ جائیں گے۔ یہ دیکھیں نیچے مٹکی ایک پڑی ہوئی ہے میرے پاس، اس میں ابھی تک کوئی بریڈ نہیں آئی۔ اس کے ساتھ والی مٹکی دیکھتے ہیں، یہ بھی مٹکی ابھی تک خالی ہے ماشاءاللہ۔ دوستو یہ دیکھیں میری ایک بہت ہی کریمینوں کی پیاری فیمیل، کوالٹی فیمیل ماشاءاللہ۔ دیکھیں اس نے ہمارے پاس انڈے نکالے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 انڈے ہیں، اور ماشاءاللہ سارے ہی فرٹائل لگ رہے ہیں۔ اس کے اوپر والی مٹکی اگر دکھاتا چلوں تو یہ بھی خالی ہے ہمارے پاس مٹکی، اور اس کے اوپر آتے ہیں، اور یہ ہمارے پاس ایک گرین کلر کی مٹکی ہے، جس میں دیکھتے ہیں ابھی تک کوئی چکس نہیں آیا۔ اس کے اوپر یہ ایک وائٹ کلر کی مٹکی ہے، جس میں فیمیل بیٹھی ہوئی ہے، بلو کلر کی، بجری بلو کلر کی، اور اس کو میں پیچھے کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اس نے کیا پروگریس دی ہے ابھی تک۔ یہ فیمیل کو میں باہر نکالوں تو ماشاءاللہ اس نے 4 ایگ لے کیے ہوئے ہیں، اور چاروں کے چاروں فرٹائل ہیں۔ دوستو آپ کو پتہ ہے کہ سردی بہت ہونے کی وجہ سے اس دفعہ بریڈ تو اچھی نہیں تھی اتنی آسانی، لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ اتنی اچھی بریڈ آ جائے گی، کیونکہ بہت زیادہ ٹھنڈ پڑ رہی تھی، تو بریڈ لیٹ ہی آئی ہے ہمارے پاس فیبری کے اندر۔ تو ابھی جو ہے وہ یہ دیکھیں یہ ایک بجری کی فیمیل ہے، اور ماشاءاللہ بیٹھی ہوئی ہے اس کے اوپر۔ اس کو میں باہر نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں، تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ 2 ایگ لے کیے ہوئے ہیں اس نے، تو یہ بھی فرٹائل ہی لگ رہے ہیں مجھے۔ تو اسی کے ساتھ یہ دیکھیں نیچے اس کے مٹکی بالکل خالی ہے، اس سے نیچے بھی مٹکی بالکل خالی لگ رہی ہے، اور اس سے نیچے یہ ماشاءاللہ ایگز ہیں، جس میں 1 2 3 4 5 6 2 کے پرانے ایگ ہیں، وہ خراب ہو چکے ہوئے ہیں، اور 4 ایگ جو ہے وہ مجھے فرٹائل لگ رہے ہیں۔ اس سے نیچے ایک مٹکی ہے، وہ بھی بالکل خالی ہے۔ اس کے بعد ادھر آتے ہیں اس سائڈ پہ، تو اس سائڈ پہ بھی یہ مٹکی بالکل مجھے خالی لگ رہی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اس سے اوپر بھی ایک مٹکی ہے، جو کہ ماشاءاللہ کریمینوں کی فیمیل بیٹھی ہوئی ہے ریڈ آئی میں، اور اس کا ماشاءاللہ رنگ دیکھیں آپ، بالکل کوالٹی کی فیمیل ہے۔ تو اس میں یہ دیکھیں فیمیل نے بریڈ کی ہوئی ہے، تو 2 ایگ ابھی تک 3 ایگ جو ہیں وہ اس نے لے کیے ہیں، اور ماشاءاللہ فرٹائل ایگ ہیں۔ اس سے اوپر یہ ہماری لاسٹ والی مٹکی ہے، جس میں ہمارے پاس بلو کی فیمیل بیٹھی ہوئی ہے، بلو بجری کی، اور اس نے بھی
इसने दिए हुए हैं माशाल्लाह से काफ़ी एग दिए हुए हैं, मुझे सही तरह नज़र नहीं आ रहे कितने हैं। माशाल्लाह ये आप देखें, अगर आप देखें तो माशाल्लाह ये काफ़ी ज़्यादा एग हैं इसके अंदर। तो मुझे अभी भी नहीं नज़र आ रहे क्योंकि ये काफ़ी ऊपर है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, तो जिसकी वजह से मुझे नज़र नहीं आ रहे। लेकिन माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा एग दिए हुए हैं इसने, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे बच्चे पालेगी। जो है वो अनएक्सपेक्टेड मेरे पास ब्रीड है, मुझे नहीं था इल्म कि ये इतनी सर्दी के अंदर भी जो इस तरह की ब्रीड देंगे, मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस देंगे। अभी आप देख सकते हैं ये मेरे पास सामने कुछ बच्चे बैठे हुए हैं माशाल्लाह, ये काफ़ी बड़े होके बाहर निकले हुए हैं और बहुत ही प्यारे हैं। कुछ बच्चे ये देखें नीचे बैठे हुए हैं, तो इनका समझ लें कि ये जो बच्चे पाले इन्होंने अच्छे बच्चे पाल के इन्होंने बाहर निकाले हैं, तो क्वालिटी के चिक्स हैं। ये देखें, ये हमारे पास बजरी के बच्चे कितने प्यारे और हेल्थी एक्टिव बच्चे हैं, ये देखें। तो माशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को भी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, पिछले साल की वीडियो पे आपने इतनी व्यूअरशिप हमें दी और इतना प्यार दिखाया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करता हूँ ये भी वीडियो आपको पसंद आएगी और आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी, दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। खुदा हाफिज़।